कौन खाई जाऊँ एमती मुह कर नड़िया नड़िया गुड़ा खराब है खाई जाऊँ आज टुसी मौसी स्पेशल आइटमटा कौन पानी कखारु राई बापा कौन सोरष मसला दिखाई सोरष सांगे कौन कौन आउ बड़ी सारू आ झुड़ंग आलू डायबिटीज जदि न तो आलू पकेब यहाँ कौन हो बड़ी पाग छेचा देखन सांग मैंने टुसी मौसी आने मोर रोसई घर छुट्टी मिली मत आसबनी टुसी मौसी पढ़े मो पाली रोसई डिपार्टमेंट हाँ से उठस कौन कर खीरी उपमा भाया फुटे दब बुझल खाइबनी से तार एमती खाइ चुमासी उपमा करे हाँ उपमा बा मु करे कि खाती कहीं नालुआ नालुआ टे लगे बोली पिला कहीं भल पानी ओट्स जो दालिया उपमा कले खाइबे ओट्स उपमा पसंद करें बाबू मो धना आज स्कूल जाइनी मुझे छाड़ीनी कहीं ता देह बहुत खराब अच्छी खाली बांती 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 पूरा सुखी गला देखो आपण मान गादुलु छुकी जाए ब्लड नहीं थे तार डेंगू पाएंगे मुझे तार ब्लड टेस्ट करी ये फुटे देते होलो सेगुड़ा कौन रखती फटो कौन इंजेक्शन नहीं फटोटा रखू ता भिडटा रखू कौन से हाँ जूम कर फोटो उठे हाँ ता देह जमा भल नहीं तार कफ काश जमा कमुनी ताकू एंटीबायोटिक भी दिया सैला आउ तार डेंगू टेस्ट करथिले कि डेंगू तार नेगेटिव बाहर डेंगू नाही तापरे आउ गोटे तार इसनफुलिया टेस्ट भी आम करूँ सब टेस्ट करूँ तो आज नहीं कि डॉक्टर को तार रिपोर्ट भी देखू बस्ता खराब रिसु जाइए स्कूल ताको मु स्कूल छाड़ी आसी आपको आज नेली क्या डॉक्टर पाखक नेबी बोलिका आपको नहीं ये का जी करला कहला ना मत मामा कहीं स्कूल नेलुनी ना मत एप्लिकेशन लिखिदेव मुझे मुझे एप्लिकेशन लिखिदेवी स्कूल मिस की कहीदेवी किसी टेंशन ना आ पूर्व दुईटा क्लास भी से जापारनी खाली एमती खाली देखो पाटिबाटा एमती सम सम हो राति शोले भी सी एमती हो शोबे पाखे डरीजे पूरा मोर डर माड़ू से डॉक्टर पाक नहीं जी एक्सेस ठंडा सब बेले ठंडा आम ता बापा माँ मैंने मत मो हजबैंड को भी सब बेले ठंडा हुए लगी रही है ठंडा आमको के छाड़ी जानी से भल पाई जाए पूरा जो आमको हुए ना पूरा रहे ये गोटे तार पछोड़े गछ अच्छी घर पछोड़े अच्छी भूति देला सेठी से सिंगाड़ी वाला भूत पळैले सिंगाड़ी वाला भूत हां तू जान को जरा धरिबो को गछरे मुतंतनी सुसु करंतनी छी पाप हो आउ पापा गाड़ी बाहर कर देखुनु रेडी करछु चल हां बस तुम आगे चलो मु ओला नेकी जाउछ सही रघु मेडिसिन स्टोर सांग मैंने मो पुआ को लेकिन जाइलु आम डाक्तर पाखक तो तार आज बहुत गुड़े टेस्ट है तार ये पूरा रिपोर्ट पूरा भरपूर करके आसु कि भी तार एमती बाहरलानी तार आम भाविलु खाली कफ टे रोचे तार तार सब टेस्ट फेस्ट हो सारा पर मेडिसिन पूरा दिखाई मेडिसिन दिहब खिया हम से खाइब सी पाखक रिजल्ट से रिजल्ट कह एग्जाम गुड़ा पलि आसला तादेह ये छुआर देह खराब हो जाए बड़ टेंशन मो बड़ पुआ आज पुणी कहीकि जाइला मामा तू आज जिते काम थो तू मो कि फेरर रोचर केक बनईकी थोबू तो मत टाइम हेले तो मु बनईबी तो अबिका पुओ को भी नहीं कि घर को पलि आसली माने बड़ पुओ को घर छाड़ी अबिका जाऊँ बनईबी फेरर रोचर आज जाऊँ आमको खाया देवी ये खाया दिखाई ये गाधे कि पड़ी देखो वर्कलोड अच्छी बोली गाधे एटा बेले गंडक पिंधिकी ये पड़ी वर्कलोड अधिका थी आपण मैंने एमती जो मुंड पिंधा हम आपण मैंने एमती गोटे गामुछा पिंधि गाधे पड़ी पड़े से गामुछा नुह यहाँ हूँ टावेल आप गामुछा भी पिंधि पारे आनिक एमती खट उपर पड़े से खाइया बढ़ा है टेबुल उपर रखी भात कंकड़ा झोल
ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଙ୍କା ଛଣା ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଜି ଖାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଲଙ୍କା ଛଣା ନୁହଁ, ଦହି ଲଙ୍କା ଛଣା। ଦହି ଲଙ୍କା ଛଣା ତ ଏଇଟା ରାଜସ୍ଥାନର ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ନା ତାକୁ ନା କୋଉଠି ଖାଆନ୍ତି? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ସବୁଆଡେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବେନି କ'ଣ? ନା ନା ସବୁଆଡ଼େ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ। ରାଜସ୍ଥାନର ରେସିପି ନୁହଁ, ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଠି ବିହାର? ଆମର ହଁ ସେ ବିହାର ଫିହାର ସାଇଡ୍ କୋଉଠୁ ଆସିଛି। ଦହି ଭିତରେ ଲଙ୍କାକୁ ରଖିକିନା ଠେକିରେ ରଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ଇଏ ହବ। ସେ ଶୁଖିବ ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ତାକୁ ରଖିକି ତାକୁ ତାପରେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଛାଣିକି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି କୁରକୁର ମୁସ୍ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ଦହିରେ ଚକଟିକି ଖାଏ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ସେ ଦହି ଲଙ୍କା। ମୁଁ ଲଙ୍କା ଆଚାର ପସନ୍ଦ କରେ, ଦହି ଲଙ୍କା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତୁ ଆଣ୍ଡା ମାନେ ଦେଖିନଥିଲୁ କ'ଣଟା? ଦହି ଲଙ୍କା ବି ଦଉଥିଲା, ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇଛି, ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଲଙ୍କା ଯଦି ରାଗ ନଥିବ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ତ ରାଗ ହଉଥିବ ଦହି ଲଙ୍କା ଖାଇବାର ମଜା କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ରାଗ ଲାଗିବନି, ଦହି ବା ଲଙ୍କା ରାଗଟା କାଟିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆଡ଼େ ରାଗ ଯାଉଥିବ ସିଏ ସାଡ଼େ କାଟିଦିଏ। ନାଇଁ ମୁଁ ତା ବାଟ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଇକିନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଛାଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ରାଗ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। କାଲି ମୋ ହାତ କଟି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟା କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ମୋ ହାତ କଟିଗଲା। ମୋ ଗ୍ୟାସ୍ କାହିଁକି ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? କାହାର? କୋଉ ସକାଶେ ତୋ ହାତ କଟିଲା କହୁନୁ? କାଲି ହଁ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସଫା କରୁଥିଲି ବା। କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଉ ତା ଦେହରେ ଉତୁରି ପଶିଥିଲା, ସେ ଆଉ ଚଳୁନଥିଲା। ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସାଡେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାକୁ ଅନ୍ ନା 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 କରିଦେଇଥିଲୁ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିନ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଦେଖୁନଥିଲି। ସେଟା ଅନ୍ କରିକିରି ଅନ୍ କରି ସେଠି ଜଗିବା କଥା, ଏଠି କାହିଁ ଆସିଥିଲୁ ବୋଲ? ଏଠିକି ଆସିନଥିଲି। ତମେ ଦେଖିଛ ଉତୁରିଲା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତୁରିଲା ତଳେ ତମେ ଦେଖିଥିଲ? ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ ଜଣେ ଛିଡା ହେଇ ଜଗିଲେ ଉତୁରିବନି? ନା 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 ମୁଁ ସେଠି ବସେଇକି ଟୁସି ମାଉସୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭିତରେ ତାର ମୋ ମାଉସୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭିତରେ ସିମ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ହେଇ ଆସିଲାନି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ବସାଏ ଚାହା। ସେଦିନ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଥିବାକୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ସେଇଟା ହାଇ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ହାଇ ଜଳୁଥିଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ବାତିଲା ଦେଖିଲେଣି ଗ୍ୟାସ୍ ସଫା କରିବ, ହାତ କାଟିଗଲା। ଟିକେ ଦରଜ ଅଛି, ଚଳିବ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେସିପି ଶିଖେଇବି, ସେଟା ହେଉଛି ଫେରର ରୋଚରର କେକ୍। ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ସେଇଟା, ତାଦେହରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼େ ସବୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କରିବେ, ନହେଲେ କିଣିକି ଆଣିକି ତାକୁ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କିଣିକି ଆଣିକି ଆପଣ 2-3 ଥର ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେମିତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଏତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ କିଣିକି ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ବନେଇବେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଫେରର ରୋଚରର ଚକୋଲେଟ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ନ ଖାଇ ଦେଇକି ରଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଖାଇଦେବେ ଟକ୍ ଟକ୍ କରିକିରି ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଗୋଲ ଗୋଲ ଫେରର ରୋଚର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ଟା, ତାହେଲେ ସଫା ହେଇଯିବ। ଆପଣ କେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ହିଁ ସରିଯାଇଥିବ, ପୁଣି ଯିବେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିବାକୁ, ବୁଝିଲେ? ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରର ରୋଚର କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, କିଛି ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 50 ଗ୍ରାମର ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଉ 50 ଗ୍ରାମର ମୁଁ ବଟର୍ ନେଇଛି। ଏଇଟା ସଲ୍ଟେଡ୍ ବଟର୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅମୁଲ ବଟର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଡବଲ୍ ବଏଲର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଏଇଟା ଇଜି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ ଥିବ, ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ରଖି ତା ଉପରେ ଏମିତି କାଚର ବା ଶଙ୍ଖର ଆପଣ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଉପରେ ଏଇଟା ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ମେଲ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ଟାକୁ ବଟର୍ଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। 50 ଗ୍ରାମ ହିଁ ମୁଁ ନେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ରେ କେକ୍ଟା ତିଆରି ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆପଣ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ବି ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଗରମ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରାପୁରି ଡବଲ୍ ବଏଲର୍ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ସେଇ ମିଶ୍ରଣଟାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବି କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ। ତ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି 1/4 କପ୍। 1/4 କପ୍ର ମାପ ନେଇଯିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାପ ନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମ୍ 50 ଗ୍ରାମ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମୁଁ 50 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାପ ନେବେ ତାହେଲେ 1/4 କପ୍ ହିଁ ନେବେ। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏଠି ମୁଁ 1/3 କପ୍ ନେଉଛି ସୁଗର। ତ ଏଠି ଚିନିକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେଇଛି, ପାଉଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ପାଉଡ଼ର କରିକି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି 1/3 କପ୍। ଚିନିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଏଥିରେ ମେଲ୍ଟ କରାଇ ନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ନେବି, ଯେଉଁଟାକି ଫେରର ରୋଚରର ଚକୋଲେଟ୍। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ହେବ, ସେଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରେଲା। ସେଟା ଆମେ କ୍ରିମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଟାର ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି।
এইটা আগে চকলেটটাକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କର ଏ ଫେରାରୀ ରୋଚର ଚକୋଲେଟ୍ ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଏତେ କିଣେନି କେବେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆବ୍ରୋଡ଼ ବଗେରା ସେଇଠୁ ହିଁ କିଣି ନେଇ ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଏ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫେରାରୀ ରୋଚର ଚକୋଲେଟ୍ର ମାତ୍ର 2ଟା ପିସ୍ ହିଁ ନେଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଏମିତି କାଟିଦେବା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା ପିସେସ୍ କରିନେବା ତାପରେ ଏଇ ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କଲୁ ବା ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କଟ୍ କଟ୍ କଲୁ ତାକୁ ମୁଁ ଏବିକା ମୋର ମିଶ୍ରଣରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଚିନି ପାଉଡ଼ର ଆଉ କଣ୍ଡେନ୍ସ ମିଲ୍କ ଆଡ଼୍ କରି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ବନେଇଛି ତା ଦେହରେ ଆମର ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବା ପୁଣି ୟାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ କିଛି ଫ୍ଲେଭର ବାଲା ନଥିବ ସେଥିରୁ 1 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ମାତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 1 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ ପୁଣି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ଘୋଳଟା ସାଙ୍ଗରେ ବା ମିଶ୍ରଣ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଇଦା ହେୟା ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ତ ମିକ୍ସ କରିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ କାହିଁକିନା ବାହାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଛିଟକି ଛାଟକି ଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବଡ଼ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚକୋଲେଟ୍ର କେମିତି ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଫେରାରୀ ରୋଚର ଚକୋଲେଟ୍ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ତ ଏବିକା ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ କି ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଡ୍ରାଏ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ରହିବ ମଇଦା ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏସବୁ ତ ଏଠି ମୁଁ 180 ଗ୍ରାମର ନେଇଛି ମଇଦା ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ 3/4 କପ୍ ବି ନେଇପାରିବେ ସେଇ ସେମ୍ ହିଁ ଆସିବ ଆପଣ ଯଦି ମାପରେ ନେବେ 3/4 କପ୍ ହେବ ଯଦି ଗ୍ରାମରେ ନେବେ ତାହେଲେ 180 ଗ୍ରାମର ଆପଣ ନେବେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ରେ ଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରିନେବେ ଏଠି ମୁଁ 1.5 ଟେବଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ତ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ଏଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭାବିବେନି କି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର କ'ଣ ଜରୁରତ ନାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ରେ କୋକୋ ପାଉଡ଼ର ନ ରହିଲେ କେକ୍ଟା ପୁରା କଲର୍ଟା ଭଲ ଆସିବନି କି ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ବି ବାଗ ଆସିବନି ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବି ମୁଁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପାଉଡ଼ର ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ବି ଆଡ଼୍ କରିବେ ସବୁକିଛି ଛାଣିକି ପକାଇବେ ମାନେ ଷ୍ଟେନ୍ କରିକି ପକାଇବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଫି ପାଉଡ଼ର ଅଛି କଫି ପାଉଡ଼ରକୁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ କଫିଟା ପକାଇଲେ ନା ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଇନହାନ୍ସ ହୁଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତ ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ଏବିକା କିଛି ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ ୱାର୍ମ ମିଲ୍କ ଦେଉଛି ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପକାଇବେ ବେଶୀ ଜୋର ଗରମ ନଥିବ 1/2 କପ୍ ହିଁ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି କେକ୍ର ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ପୁରାପୁରି ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି କରିବେ ତ ମିକ୍ସ କରିବେ ଆକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କର ବହଳିଆ ନ ହେଇକି ମଇଦା ବେଳେବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ଅଧିକା ପାଣି ଟାଣେ ତ ପାଣି ନ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବେ ଗରମ କ୍ଷୀର ବିଲକୁଲ ବି ଦେବେନି ଆପଣଙ୍କ କେକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ଜୋର ଗରମ ନଥିବ ଆପଣ ନଖ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଥିବ ବା ହାତ ଆପଣ ବୁଡ଼େଇଲେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟାଟର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି तो ये मु मोर 6 इंच गोटे टीन रेडी कर नहीं ता तले मु बटर लगे देइछि तापरे गोटे बटर पेपर ऐड करके आउ ता ऊपर टिके डस्टिंग कर देइछि मैदा ता देहरे एठी मु मो बैटर को दे दउछि तो पोछि पाछि किछि बटर वेस्ट करिवेनी आ जदि टिके हल्का फुल्का किछि बळी जाउछि ताले आपणकर पिला माने जदि अछंती बा आपण निजे भी जदि छुआ अछंती ताहले आकु चाटिकी खाई दियंतु बहुत टेस्टी लगे आम घरे एमती सब चाटिकी मो पु मैंने खाई दियंती कहीं चॉकलेट फ्लेवर ना तो कहीं भी छाड़िया को राजी नुहति बहुत टेस्टी लगे बढ़िया लगे सब खाई सफा कर दियंती आपण चाहिए ये किसी वैनिला एसेंस ऐड करि पारिबे किंतु जेहेतु मुझे चॉकलेट बनाऊँगी तो मुझे भावुँ वैनिला नदेले चलो तापर फेरारी रोचर चॉकलेट भी मुझे ऑलरेडी ऐड करी क्रांची आसो ता देहरे कुरमुर कुरमुर टेस्ट आसो तो ये 3 टाइम्स मुझे टैप करनेली तो 180 रे मु प्रीहिट कर देइथिले ऑलरेडी मोर ओवन को मुझे बसई देवी 30 मिनिट पई तो ये देखो मोर केक ऑलरेडी बेक हो जाइए तो ये मुझे कौन कर उल्टी देती देखो के सॉफ्ट आउ स्पंजी हो भितर पूरा मॉइस्चर भर्ती होगी अच्छे आपण मैंने भी एमती केक बनई पारे मु प्रायतः प्रीमिक्स बनवा को प्रिफर करे कि जेहेतु मो पाखे आज चॉकलेट प्रीमिक्स ना तो मुझे मैदार बनई आपको देखा ये मो व्हिप क्रीम नहीं जाइए 1/2 कप तो 1/2 कप व्हिप क्रीम को मुझे भल भाव बीट करनी जेहेतु चिल्ड थिला बेले ही मुझे कहीं व्हिप क्रीम को जदि आप चिल्ड थिला बेले ही करेंगे ताहले सेटा भल फोम हो पार नचेत हो पारनी ताले ये 1/2 कप मु मेल्ट करके नहीं चॉकलेट डार्क चॉकलेट ताको भी ऐड करछि किंतु आपण व्हिप क्रीम को मन रखिए जितेबाला भी आप बाहर काढ़ी रखुंट घंटे पाइका ता देहरे जमती आइस क्रिस्टल हो नथिबो किंतु से ठंडा थिबो एठी देखो मु न्यूट्रेलार किछि नेछि चॉकलेट न्यूट्रेला फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर ताको भी मुझे ऐड कर दूँ 3 टेबल स्पून ऐड करके आपको चॉकलेट सहित
मिक्स करने भल भाव में देखो मुझे यहाँ को बीट करुँची तो यहाँ देखो बढ़िया भाव में पूरा मिक्स हो जाइए आर टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगे पिला तो बहुत पसंद है क्रीम तो आपको मु देखो मोर जो थिला बेस तो बेस को मु 2 पीस कर काटी देछि आपण चाहिए 3टा लेयर रे भी काटी परिबे ता ऊपर मु किछि शुगर सिरप आपण शुगर सिरप नॉर्मल खाली पानी भी लगे परिबे नहले कॉफी को पानी रे गोळे के से पानी भी आपण दे परिबे शोक कर सारा पर आम जो बनी क्रीम टाको एमती लेयर करके देदेबा तापर पुणी मते सुगर वाटर टे दबाक पड़ुची मुझे हल्का टे सुगर वाटर स्प्रिंकल कर नौची मॉइस्चर बढ़ावाई ता सहित ये मोर क्रीम टाको पुणी ये दे देइछि लेयर कर देइछि तो ये देखो एमती आप 3टा करूँ 4टा लेयर करूँ 5टा लेयर करूँ आपण इच्छा आप जितना लेयर करेंगे जदि आपंकर केक से सैज्र अच्छी तो ये देखो मोर बढ़िया भाव में एक टिके सेट करिया मोपाई डिफिकल्ट कहीं हाथ सेट हो रहा ना कहीं सब बेले सीना केक बनइले हाथटा सेट हो बहुत ही डिफिकल्ट होता मत बनवा को मु गरम रे बनई पार मोर अवस्था बार बार मुझे एसी रूम को लेकिन पलि आसली पुणी फेर आउ थे तार क्रम्बल कोट कर सारापर केक्रे भल कि लेयरिंग देवाक सेट करिया को तो ये बहुत कष्ट करके एमती रेडी कर नहीं फ्रिज रे मु आधा घंटा रखीदी तापर पुणी फेर चॉकलेट मुझे चॉकलेट गनास मुझे यार दौची जोटा कि मुझे चॉकलेट नहीं डार्क चॉकलेट से मुझे आमर अमूल फ्रेश क्रीम ताकू बॉयलर रे बॉयल करके डबल बॉयलर रे ताकू मेल्ट करके आउपर मु देइछि टिके मो मोटा आकार रे देइछि आपन टिके आ पतला आकार रे दे देले भी बहुत सुंदर भाव में से बोहिबो किंतु मु टिके मोटा करके देइतिली पिला मानको चॉकलेट बेसी पसंद तो से चॉकलेटा अधिका देइतिली तो ये देखिपे मु जो आमर जो आस फेरर रोचर चॉकलेट आर दामटा ही सब अधिका जोटा कि मु चॉप करके पकई देइतिली आउ 2टा 3टा एमती काटिकी सजाइबा एमती देदेली आउ जहाँ आपन जेमती पसंद आपन सजाई पारिबे चारिपट जाक भी आपन एमती जो फेरर रोचर चॉकलेटा को देकी सजाई पारिबे आपन जेमती माने आपन जदी क्रिएटिविटी आइडिया किछि अछि आपनकर ताले आपन केकटा को सेमती डेकोरेशन करें डेकोरेट करें तो मुझे हल्का फुल्का मोर एत क्रिएटिविटी मो पाखे ना तो मु देखा शिखा दुनिया उपर बिलीव करे मु कौट गोटे देखिकी बनई आप बुझीपे तो हो गला मोर फेरर चोर केक तापर मुझे गोल्डन बॉल्स एमती टिके पल्स भाया गोल्डन कलर जोटा कि आइस रे जो सॉरी चीनी रे तैयारी होता है बॉल्स गुड़ा खाया भी बहुत पिला माने भल पाती मीठा मीठा लगे ताको भी मुझे स्प्रिंकल करनी आपको आप मोती भाविकी फोपाड़ी देवेनि या खाई भी पारे तो रेडी हो गला मोर फेरर चोर केक ये कौन करूँ अंशु जहाँ क्रीम बोलता सी कौन गिना धरिक पूरा बसीगला खाया ये कौन जहाँ टी क्रीम बड़ी सब खाइले केम देख अल्प टी बड़ी तो फ्रेंड्स ये आमर आज आसी घर को अंडा तड़का तो बहुत ही टेस्टी किंतु मु आज खाइबिनी मोर मंगलवार मु खाएनी तो घरे आ समस्ते खाइबे आमर जो भजा अच्छी पोटल आलू भजा मोर मम्मी मोर खाइबू आ सहित बापा जाइथिले तांकर दाढ़ी निश क्षीर होकर कलर फलर करिया को पार्लर सेठू नहीं आसछंती एठी एटा कोलकाता स्वीट्स रु ना कटक स्वीट रु ना कटक स्वीट रु आनछंती तो जाइथिले से राबड़ी आनछंती एटा होची राबड़ी आउ तांको नातीर देह भल नहीं तो सान नातीर सेति कि राबड़ी टी से भल पाए खाया को तापर राबड़ी नहीं आसछंती तापर माने समतम पे आसची एटा होची फास्ट तांको नाती खाइबो एटा बड़ नाती आसी मलई चप से भितर अच्छी मोटा खोलिनी बड़ नातीर फेवरेट होची मलई चप आ सान नातीर होची राबड़ी खाइबो राबड़ी राग लाउची राबड़ी टे पके दे तड़का राग होइतिबो ये फोन ले तार गपियर का सा व्यस्त तो ये देखो मोर केक मु फ्रिज रे किछि समय रखी देइतिली एठी रेडी हो जाई छि सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी आउ पूरा क्रीमी क्रीमी एठी क्रीम रा अपन लेयर मु करछि मात्र 2टा लेयर ही देइतिली तो मुझे नहीं जाऊँगी ऋषु को देवी अंश को देवी आ मो पति देव को बापा को देवी पति देव भी खाई बहुत बढ़िया टेस्टी कहले तो आज ये रोज नमस्कार जय जगन्नाथ।